मौसा तमें कौन पे बजार को आसिल कंगारू घरे ना कि नाई नाई ज्वाई पुओ परा राखी बेपार करने फेरी ना झुओ कहला बापा घरे परिवा नाई राति रोसई परिवा दरकार तमें जदि जाइए आनी दियो तो भल हुंता से आसती कौन सब परिवा आनल बा मौसा परिवा दर तो आकाश छुआ कि परिवा खाइबा जे तथापि आलू बैगण पियाज टमाटो आनिली छतु पाएटे आ पनीर अध किलो नहीं आसवा कौन मौसा भोजी हम कि अरे नाई नाई घर बाहरला बेले तरतर हो चली आसती तो किसी आन नथलु से छतु टिके आ पनीर टिके नहीं आसली काली तो तमें आनी मिठा खुड़ी बांटुला आउ किसी आन नथिलो बोली तमें कौन कहूच ए केड़े कथा कली कहू कहू सब कही देछि आए किसी आन नथिलु बोले रोसई सामग्री किसी आन नथिलु ना मिठा न आनिकी कौन किए बंधु घर आसिलानी जे आमे खाली हाथ आसथांतु ओहो ताले एमिति कथा हौ पुओ तमें भी जाओ मु आसुची आलो झुओ कुआडे गलु कि आसुची बापा ने तू जहा जहा कहिथिलु सबु नै कि आसीची छतु आ पनीर मध्ये आनी बापा छतु आ पनीर आनिमा कौन दरकार थिला कि आनी देली आउ टिके भलो कि रांधिलु खाइबा जोई आसी नांदी कि नाई बा बापा सी आउरी फेरी नाहंती आलो झुओ 5टा बाजिलानी आउ केते बेले फेरबे बा जहा मिठा नैचंती सब बिक्री हेले तो आसीबे ना हौ हौ सी आसवा पूर्व रोसई काम सारी दे था भोक काउलिया लोक ना आसवा बेलू रोसई ना निआ लगे देबे हौ तमें ज सेपट घरे बसी था मु समस्त चा नहीं कि आसु जा भाई बेपार तो जहाँ है तेंतुड़ी की प्रकार झील कि ता मुंड तो बड़ तेजी काम कर नाई रे भाई से चला जड़ा आमको फसई देला राखी बेपार पिलानटा तार थिला आउ आम दुई जन को तेंतुड़ी राखी बांधिले ता टेंशन दूर हो जावा पिलानरे से थिला रे आमे जहा जानी पाइलेनी भल है रे भाई गोटे टेंशन गला सब बेले नारी पाई गंडगोल पुराण जुग ठारू आरंभ करी कली जुग पर्यंत से गोटे कथा तेंतुड़ी आम दुई जन जीवन रू गलानी जे आम दुई जन भितर थिबा शत्रुता खत्म हो गला रे हाँ रे भाई जो हुआ अच्छा हुआ जो होगा वो भी अच्छा होगा अरे हे होगा कौन कि रे होगा नु अरे भाई सेटा होगा हवा को हिंदी रे होगा कहती अरे हे तू हिंदी केबेठु शिखलुनी बा 10ମ परीक्षा देबिनी बोली घर लुचिकी सुराट पळैथिली सेठी 2 वर्ष रही की फेरली सेते बेले हिंदी शिखि जाइथिली आउ हाँ कि कहीं आउ कौन कौन से किछु कहलु सुराट गला परे मु केते दिन फुटपाथ रे रहिली तापरे काम खंडे जोगाड़ करी छोट घरटे भड़ा नेली दिन रे काम सारिबा परे होटल को रात रे खाइबा पई जाए सकाळ पई भी नेई की आसे होटल वाला को ओडिया आसेनी सेहित पई मते ता संगे रे हिंदी रे कथा वार्ता करबा को पड़े रे तू ताको हिंदी रे कौन कहू रे जाओ जाओ हाथ मुंह धोई बाबू भलिया टेबल ऊपर बसी खाइबा मगेला बेले कहे भाया जी मुझे भात दाल साग सब्जी दीजिए और पानी बोतल दे भी दीजिए मैं खाकर सकाल के पे खाना भी ले जाऊंगा पार्सल बना दीजिए अरे ये की हिंदी की रे अरे भाइया संगे जी कहीं लगाउथलु जी बोले कौन जानी चुटी मु जानिनी भाई समस्त लगांती तो मु जी लगाई दिए हौ हौ हिंदी रे आउ कौन से किछु कहूनु कौन कहबी रे भाई हिंदी रे किछि कहबाकू हेले ओडिया शब्द रे खाली गां गें गु लगाई देला तो हला ओ जेमिति का जाऊंगा खाऊंगा बसूंगा उठूंगा हौ हौ तू बहुत हिंदी कहलु मु सुनिली एबे तू जा भोकरे पेटरे चुहा जोड़लानी रे खाइबाकू पड़िबो भाई एबे हम शत्रुता खत्म आम बंधुता को आउरी मजबूत करबा पई आर सप्ताह रे हमें बनभोजी करबा पई जीवा को मु ठीक करजी रे हौ तू जा से कथा पर देखिबा ए बहु भोक लागलानी लो अरे हमें तो खाइनु तो अपेक्षा रे चुचाल भीतर को खाइबा आलो बहु टिके सुनिलु कौन है लगी रे बुआ आलो हे ससुर उड़ा कौन घर दिन पिंधा पेंट आनी नथिले किलो कालीठू मु देखुची मो पेंट पिंधिकी बुलुचंदी कुणिया लोक पिंधिले पिंधंतु तांको कोन कहि हबो आलो मोर तो गोटे रंगर पेंट जी पिंधिबो मु जानि पारिबी अरे हौ हौ
ସେ ଗଲାବେଳେ ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେନି କି? ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହଉଛୁ? ଛି ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ କିଏ ପିନ୍ଧିବଲ? ତାଙ୍କୁ କହିବୁ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବେ। ହଉ ସେ କଥା ପରେ ବୁଝିବା, ଏବେ ଖାଇବା। ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ବେପାର କେମିତି ହେଲା? ଭଲ ଭଲ ମୂଳ କେତେ ଖଟେଇଥିଲ କି? ଭଲ ଭଲ କେତେ ଲାଭ ହେଲା କି? ଭଲ ଭଲ। ଆରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ଭଲ ଭଲ କହୁଛୁ? ଆଲୋ ବୋଉ, ତୁ ବଡ଼ ଅଜବ ମଣିଷ, ତୋର କିଛି ମନେ ରହୁନି? ତୁ ପୁରା କାଲି ମୋତେ କହିଥିଲୁ ପୁଅରେ ଶ୍ୱଶୁର ତୋର ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେବେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବୁନୁ, ସେ ଯାହା ପଚାରିବେ ଭଲ ଭଲ କହିବୁ, ଖରାପ କଥା କେବେ ବି କହିବୁନୁ। ନିଜେ କହିକି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ କେମିତି ବା? ହେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିକି ଖା, ଖାଇବା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଟି ଖୋଲେ ନା। ହଉ ଯେମିତି ତୁ କହିବୁ ସେମିତି ହବ। हे ଭଗବାନ, ଏ ବୁଢ଼ା ଆଜି ଶୁଆଇ ଦେବନି ବୋଧେ। ଶଳା ଆଜି ଶୋଇ ହବନି ରେ, ଦିନ ଯାକ ଖଟଣି ଆଉ ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା, ମରିଯିବ ମଣିଷ। ଜୋକ, ହେ ଜୋକ, ଦେଖ ତମ ବାପା କିନ୍ତୁ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି। ହେ ଶୋଉନ। ଆରେ ନିଦ ହେଲେ ତ ଶୋଇବି, ଯାଉନ ତାଙ୍କ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିକି ଆସିବ। କି ଅଜବ ଲୋକ କିଅ, ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ବନ୍ଦ କରିବି? ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା କହୁନ? ମୁଁ କ'ଣ ସାରା ରାତି ଏମିତି ଅନିଦ୍ରାରେ ରହିବି ନା କ'ଣ? ଗୋଟେ କାମ କର, ତକିଆଟା ଫାଟି ଯାଇଛି, ତୁଳା ବାହାର କରି କାନରେ ଗେଞ୍ଜିକି ଶୋଇପଡ଼। ହଁ ସେଇଆ କରିବା ଆଉ। ଆରେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? କ'ଣ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛୁ ରେ? ଆରେ ହେ ଦେଖ, ହେ ମୋର କ'ଣ ପକ୍ଷୀ ଲାଗିଗଲା କି? ଆରେ ନାଇଁ ତ, ଆମ ଛାତ ତ ଉଡ଼ୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ରକ୍ଷା କର, ପଡ଼ିଗଲି, ରକ୍ଷା କର, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲି, ରକ୍ଷା କର। ଆଲୋ ବୋପାଲୋ, ମରିଗଲି, ଏ ବୁଢ଼ା ମୋତେ ମାରିଦବ, ମୋ ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଗଲା ଲୋ, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଲୋ ବୋଉ, ଧାଇଁକି ଆଲୋ। ଆଏ କ'ଣ ହେଲା? ତଳେ ପଡ଼ିକି ଏମିତି ବୋବଉଛ କାହିଁକି? ମୋ ଅଣ୍ଟା ମାଡ଼ ହେଇଗଲା, ମରିଗଲି। ହେ ତଳେ ବସିକି କାହିଁ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ବିଳିବିଳେଇ ହଉଛ? ଆଲୋ ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଲୋ? ଜୋକ, ତୁ ତାକୁ ଠେଲି ଦେଇଛୁ କି? ଯାଉନ, ମୋର ତ ଆଉ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ତମ ପୁଅକୁ ଖଟରୁ ତଳକୁ ଠେଲି ଦଉଛି, ଆଉ ତମ ପୁଅ ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି ବିଳିବିଳେଇ ହଉଛନ୍ତି। ଏ ପୁଅ, ଆରେ ଉଠୁନୁ। ଆରେ ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛୁ? ଆରେ ଆଖି ଖୋଲିକି ତ ବସିଛୁ, ବିଳିବିଳେଇ ହେଲା ଭଳିଆ କ'ଣ ହଉଛୁ? ଆଲୋ ବୋଉ, ହବ ଆଉ କ'ଣ ଲୋ? ବାପାଙ୍କ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଛାତ ଉଡ଼ିଗଲା ଲୋ ବୋଉ, ଦେଖୁନୁ ମୁଁ କେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆରେ ହେ, ଏବେ ବି ତ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନି ବୋଧେ? ଘରେ ଅଛୁ, ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ? ନାଇଁ ମୋ ସମୁଦିଆଣୀ, ଜ୍ୱାଇଁକି ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଥିଲା ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ସପନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହେ ବାପା, ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଆମ ଛାତଟା ଉଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଛାତ ଉପରେ ମୁଁ ଉଡ଼ୁଥିଲି, ଡିସ୍ ଆଣ୍ଟିନାଟାକୁ ଭିଡ଼ିକି ଧରିକି ଉଡ଼ୁଥିଲି, କେତେ ବଣ ପାହାଡ଼ ଉପର ଦେଇ ଉଡ଼ିଗଲି ଲୋ ବୋଉ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ ସାଙ୍ଗରେ ଛାତଟା ଧକ୍କା ଖାଇବାରୁ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲି ଲୋ ବୋଉ, ଦେଖୁନୁ ଭୟରେ କେମିତି ମୋ ଦିହ ମୁଣ୍ଡ ଥରୁଛି। ଆରେ ହଉ ଏବେ ଉଠେ, ତୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ନୁହଁ, ତୋ ଶୋଇବା ଘର ଖଟ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। ସତେ ତ? ହଉ ଏବେ ଉଠ, ଖଟକୁ ଯାଅ ଶୋଇବ। ଆପଣ ଅନିଦ୍ରା ରହିଲେ ସିନା ମୋତେ ନିଦ ହବ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶବ୍ଦରେ କିଏ ଶୋଇବ ଯେ ମୁଁ ଶୋଇବି? ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ବସିବି, ତମେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼। ନାଇଁ ଲୋ ବୋପା, ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ହେ ଶୋଇବୁ ଯା, ବେଶୀ ଫାଜିଲେ ହନା। ହଉ କହୁଛୁ ଯଦି ଯାଉଛି, ଶୋଇବାକୁ ଟିରାଇ କରିବି। ହେ ଶୋଇବ ଆସୁନ, କାହିଁ ସେ ଇଂଲିଶ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ଭୁଲ ଭାଲ କରିକି କହୁଛ ବା? ଓକେ ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍।